Donc aujourd'hui on va préparer ensemble des sardines. C'est des sardines de la Méditerranée, donc ils sont comme ça, ils sont petites. Il faut faire une différence entre, il y a une différence entre les sardines de la Méditerranée qui sont super délicieuses et les sardines de la Bretagne qui sont plus charnues mais qui ne sont pas du tout délicieuses. J'en ai déjà acheté, c'est pas du tout le même goût. Donc voilà, je vais vous montrer dans cette vidéo comment préparer les sardines avec tous les ingrédients, les épices, etc. On va commencer et comme je disais, donc salam alaikum. اليوم غادي نوجدوا السردين. انا من السبت للسبت كندير السردين، دونك غادي نوجدوا السردين ديال لا ميديتيراني. حنا في فرنسا هنا عندنا جوج ديال انواع ديال السردين. كاين السردين هذا اللي كيكون رقيق هكايا كيجي بنين ولذيذ بزاف، وكاين السردين اللي تيكون مصيدينو من البحوره ديال فرنسا، خصوصا لا بروتاني، اللي تيكون غليظ شويه ولكن ما تيجيش لذيذ، تيكون مشحم وتيجي باسل في المذاق ديالو. مع هذا د لا ميديتيراني اللي كيصيدوه غالبا في مارسي، في النواحي ديال مارسي، تيجي لذيذ وتيجي بنين بزاف. دونك انا غادي نوريكم شي سردينه ولا جوج كيفاش كنقيوها. دونك كنشدو الراس بحال هكا، تنحيدو الراس، تنحيدو ليها هكا مسارا، ايوا، وتنتكيو بيدانا باش نحيدو السنسول. فوالا، تتحيد بسهوله، واخا السردين عندنا راها طريه فهو تيتحيد لينا. دونك انا غادي ندير السردين اللي نقيتو هنا، نرد الاخر فواحد الميكا بوحدها، ناخذ الميكا بوحدها اللي غادي ندير فيها الصافي. On prend une sardine, on coupe la tête de la sardine, on enlève comme ça la tête et puis on essaie d'enlever la colonne vertébrale de la sardine, ça s'enlève facilement. Et on refait la même opération pour tous les sardines que j'ai achetées. Ici j'ai acheté 1 kg de sardines. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, ça va, ça se fait relativement bien. Hop, on enlève la colonne vertébrale et on va faire. Des fois ça veut pas s'enlever quand c'est hyper frais, les sardines sont hyper fraîches. C'est un petit peu dur, mais ça s'enlève quand même, hein. Voilà. دونك انا غادي نكمل هكا التنقه ديال السردين ديالي، ومن بعد غادي نعاود نتلاقى بكم ملي نكون تساليت هاد السردين باش نوريكم الطريقه ديال التحضير اللي انا كنستعملها مع المقادير ديال دونك العطريه اللي كندير، كتكون معروفه دونك عند جميع المغاربه، عطريه سهله، وفي المغرب العربي عامه هي عطريه سهله، والسردين تيجي بها لذيذ بزاف. دونك انا قررت باش نشارك معكم هاد الوصفه ديال السردين اللي غادي نحضروه. كنخليكم ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. Donc je vais terminer mes sardines, je vais préparer le 1 kg que j'ai là, et puis je vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Donc maintenant je vais terminer de bien nettoyer mes sardines, comme vous voyez ici, ils sont bien nettoyés. J'ai également préparé les légumes, donc moi je vais faire beaucoup, c'est pour ça, comme vous voyez, j'ai utilisé cette quantité de carottes. J'ai utilisé pas mal de pommes de terre et je vais rajouter, vous allez le voir avec moi,
Je vais rajouter des poivrons. Et je vais rajouter aussi tous les épices qui vont bien, et de l'ail et de l'oignon aussi. دونك هنغسل دابا السردين ديالي. نقيت حتى الخضره، دونك انا غادي ندير كميه كبيره، داكشي علاش درت البطاطا، درت واحد الكميه كما كنقولوا لا باس بها ديال البطاطا. نتوما كتشوفوا خيزو حتى هو درت هاد الشيء اللي كتشوفوا هنايا. غادي نزيد عليه الفلفله، وغادي نزيد عليه مطيشه، وغادي نزيد عليه البصله والثومه وجميع التوابل. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه المفصله. دونك انا دابا غادي نبدا باش نقطع هاد الخضره ديالي. كاين اللي ما كيشرملش الخضره، كيجي كيدير نيشان، كيجي كيدير ديريكتومون هذيك الخضره ويزيد عليها التوابل من الفوق، ولكن انا كنفضل باش نشرمل الخضره ديالي. Je me suis dit pourquoi pas, faut que je partage ça puisque c'est super délicieux. Quand je l'ai essayé, et ça m'a plu. Je trouvais ça super réussi, super facile à faire. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les sardines et ma façon de préparer. Il y a plein de façons de préparer les sardines, bien évidemment. Donc celle-ci, c'est ma façon de faire. Et avec cette méthode, soyez sûr que vous allez réussir vos sardines. Dès le premier coup, c'est 100% réussi. Et puis, vous n'aurez plus de secret pour la préparation des sardines. Et ça sera réussi à tous les coups. Donc voilà, je termine avec le reste à mettre le reste de l'herbe, donc coriandre et persil ici, dans les sardines. Et comme ça sera super bien mariné. Donc je mélange bien tous les ingrédients ensemble. Je rajouterai un petit peu d'huile d'olive à la fin et je mélange également les sardines avec tous les épices que j'ai mis dedans. Donc كنخلط مزيان الخضرة ديالي مع العطرية باش تدخل فيها، وكنخلط حتى السردين ديالي مع ديك العطرية اللي درت فيه باش تدخل مزيان. Donc ici j'ai vu qu'il manquait un petit peu de cumin, j'ai rajouté un petit peu de cumin. J'ai également rajouté un petit peu de paprika pour donner un petit peu plus de goût. C'est vrai que je n'avais pas mis beaucoup au début. Donc زدت شوية ديال الكمون باش نزيد نعطي البنة للطبق ديالي مع شوية ديال التحميرة. Donc il ne me reste plus que rajouter les oignons. Moi j'ai à la maison des oignons jaunes et des oignons rouges. J'ai pris un de chaque qui sont de taille moyenne. Mais vous pouvez bien évidemment rajouter les oignons que vous avez en fonction de la quantité de légumes que vous allez mettre. كان درت جوج ديال البصلات، واحد البصله حمراء وحده صفراء كما كتشوفوا بحجم متوسط، اللي غادي نقطعهم غونديلات وغادي نخلطهم مزيان مع الخضره ديالي قبل ما ندخل كلشي للفران. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive comme ça, un tout petit peu au niveau des sardines. Voilà. Je n'ai pas mis beaucoup de poivre, donc j'ai mis un petit peu d'harissa parce que j'aime bien et parce que ça donne du goût. Donc si vous voulez en mettre, vous pouvez, sinon ce n'est pas obligatoire. Et faites attention avec l'harissa. J'ai mis cette quantité-là parce que ce n'est pas très piquant, mais c'est pas super bon pour la santé en général, l'estomac, les intestins, donc soyez vigilants là-dessus. دونك انا درت شويه ديال الهريسه هنايا لان ما حرش بزاف، هذاك الشيء علاش درت هذاك لا كونتيتي ديك الكميه ديال الهريسه. سينون ممكن ديروا قل او لا ما ديروهاش نهائيا لان ماشي مزيانه للصحه، تتهلك المعده المصارن. دونك الا بغيتو تبعدوا على الهريسه ممكن ما ديروهاش نهائيا. Si vous avez un petit peu de citron confit comme moi, vous pouvez rajouter un tout petit peu. Ça se marie très bien aussi, et comme je vous l'ai dit, le citron se marie très bien avec le poisson. Donc, je vais le rajouter dans mon plat qui va dans le four directement. Donc انا غادي نستعمل شويه ديال الحامض مخلع، ها هو الا عندكم كيبقى اختياري، فهو كيجي زوين مع الخضره ديالنا ومع الحوت، كيبقى اختياري. الا بغيتوه ممكن تستعملوه، ما بغيتوش ماشي ضروري. Donc voilà, j'ai tout découpé, j'ai rincé un petit peu, j'ai vidé complètement les légumes et j'ai rincé mon plat. Je rajoute un petit peu d'eau du coup dans le plat.
Mes sardines, je vais pas les mettre finalement tout de suite parce que ça nécessite pas beaucoup de temps de cuisson. En 3 minutes, généralement, c'est cuit. Donc pour éviter de les cuire trop, je vais les mettre tout à l'heure. Surtout qu'on a des carottes qui nécessitent un peu plus de cuisson, on a des poivrons, etc. Donc je vous montrerai tout à l'heure le résultat final. Donc انا درت دابا كاع الخضره ديالي ستفتها في الطاوه كما كتشوفوا. غادي ندخل الطاوه دابا الفران، والسردين ديالي ما غاديش نديرو دابا لان السردين دغيا كيطيب. هانتوما كتشوفوا دونك هذا هو الشكل النهائي ديال الطاوه ديالي اللي غادي تدخل الفران. ومنين يطيب لينا خيزو نحسو به شويه طاب مع البطاطا وداكشي اللي كيشد شويه الطياب، ديك الساعات غادي نزيد الحامض ديالي وغادي نزيد عليها السردين. دونك بلاتي ونوريكم الطبق النهائي. انا رجعت معكم. دونك دابا منين طاب ليا الخضره ديالي طابت شويه، خيزو اللي كيشد الطياب طاب مزيان، طاب شويه البطاطا حتى هي شدات راسها. دونك دابا ما بقى ليا الا غادي نزيد السردين ديالي وغادي نزيد هاد الحامض المصير ونقدم لكم الطبق النهائي. Donc je disais maintenant que mes légumes sont un petit peu cuits, les carottes surtout parce que ça prend beaucoup de temps à cuire, ça dépend, mais des fois ça prend quand même pas mal de temps. Les pommes de terre sont cuites également, bah, je vais rajouter les sardines avec le citron confit et puis on va se retrouver tous ensemble pour la présentation finale. Et voilà la présentation de mon plat, la présentation finale. Donc j'ai terminé, j'ai tout simplement mis toutes les sardines donc sur mon plat. J'ai rajouté ici le citron confit que j'ai laissé à la fin et je vais l'enfourner à nouveau pour que les sardines cuissent et soient bien dorées. دونك هنا سليت دابا السردين ديالي، درتو بهذه الطريقه. ممكن تختاروا اي ديكور، انا درتو بهذه الطريقه في طبق ديال التقديم ديالي اللي هو اللاطه ديال الفران. وغادي ندخلو دابا باش عاود يطيب. زدت عليه شويه ديال الحامض دونك مخلع ولا مصير، وغادي نعاود نردو في الفران باش يطيب. ممكن تزيدوا شويه ديال الزيتون كحل هنايا، كيبقى اختياري انا حتى يخرج، ونعاود نزيد عليه شويه ديال الزيتون وشي حبات ديال الزيتون هنايا، ونوريكم الطبق النهائي منين يطيب ان شاء الله. يلا. Mon plat est désormais cuit, il ne reste plus qu'à préparer un bon thé et vous souhaiter un bon appétit. دونك قلت لكم دابا الطاوه ديالي ها هي طابت، ما نقولش لكم الرويحه اللي طالعه منها. اللي شهيتها تسمح ليا، ولا اللي شهيته يسمح ليا. ما بقى ليا الا نوجد واحد البراد تاتاي وبالصحه والراحه.